kay katamo, Jesus Cordero ni Diyos, adinatang para miligtas king yato. Juan Bautistang malambat ng penayang mibait, itata ng Zacarias sa timanang Elizabeth. Juan Bautistang minunang menaral, bantayang akilala Jesus. Pepatabdab de batal king ebanghelyo nga iti. Makalungkot, makasindak. Kananutang sabihan may pabalita, Peter. Pero nung maniwala tapo kita, sinabi ko nandin, kempi pututan ng meto nga mete tanawan. Ating lumwal sisibot. Nangawas na kanita? Suli. Pot ating manyuli, lulto ating pambie. Epamete. In another form, ekalupan in dati, pero imbie at chupa. I would like to see this as sustainability. Isusundo, mayari. Impeka importante para kanako, keng linya ng ebanghelyo ngayon ni Tantal Windili, salita. Kanita nga balitan ding mete, Juan Bautista, tiptab de batal, ding kayang disipulo, di natangla, kingwa ding katawa na at nilibing de. Atin, disipulos, ating menyundo. In fact, at the death of John the Baptist, Jesus launched His mission. Minurong niyang bagya king Galilee. Leaving Nazareth, He went to live in Capernaum, where the lake of Zebulun and Naphtali, to fulfill what was said through the prophet Isaiah, land of Zebulun, love of Naphtali, the land of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. People living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, and the dawn of light has shone. And at that time, Jesus began to preach, repent, the kingdom of heaven has come. Nung lawin niyo po, mete Juan Bautista, may yaring kayang biye, may yaring kayang misyon. Dapat ating sinibot, diyan kayang disipulo, diyan kayang disipulong Felipe, Andres, ila po rin minunang meging disipulo na namang Kristo. Did you know that some of the disciples of John became the disciples of Jesus? Anyapin po mituloy impeg-umpisa ng Juan Bautista. Aliwa mo ka rin disipulos, Jesus mismo in kayang mission, He began to preach and launch His mission. In the 300 years of Christianity, most of the saints in the first 3 centuries, may nga matelangan po rin santo. Martir langan po. Dito pong minunang siglo ng Kristyanismo. From Jesus to Peter to Linus to the next Pope, even King Emperor Constantine. Ding minunang Kristiyanong santo, may nasa martir la po, may nga matelangan po. Kalupan ng Juan Bautista, kalupan ng Jesus, kalupa da rin disipulos na. Nga napinitang metong writer, kaya po metong yung first century historian, nga na the blood of the martyrs nourished the early seeds of Christianity. Ing bini nim kasalpantayanan takris kang Kristo, mitugtugan niya, ni Bieya, king daya da rin martir. Yapin po katibe na, ning katang kasalpantayanan. Ing pwedeng batana po, iya mo po semento, iya mo po bakal, iya mo po bato. Daya da rin minunang martires, ame nga mate, para kang Kristo. It's a parody in self. Beheading of the John the Baptist, the beheading of the movement, the Baptist community began more beyond Jesus. The gospel also has a parody that Herod and his leaders are headless. Nung lalo nyo po
Tutu, mila ko ya buntok Pedro, Juan Bautista. May tabtab ya buntok na po. Pero nung dening pamuntok na ng Israel, pamuntok na ng Galilea, Herodes, hari, deng militar, deng mga kwalta, deng leader na ng karelang gobyerno, alalang ang buntok. They were headless chickens. Bali po yung manok, pututan may buntok. Pula-pulay ya. Alayang buntok, alayang pupunta lang. Bala makanya niya po yung liderato ng Herodes. He could not even speak what is right and what is from his heart for her daughter, Herodias. Lenye po, masaya ya, tinerak ya po yung anak na, siguro tinerak yan TikTok, tabalo. Nesayaya po, malasing na langan. Sabi na kang anak na, nang nanong buri mo, biya ko kaya ka. Buri ming kapitnain ka na akong kayarian. Biya kaya ka, malasing niya po birthday na. O nano po yung inyad na, o nang ima na, masakit siya po loob kang Juan Bautista. Kasi Juan Bautista bilang propeta, sabihan ng katutuan. Kasi po, Herodes, at inyang kapatid, Felipe, Philip the Tetrarch. Yung asawa ng talagang Felipe, Herodias. O pekakasalaning Bayona. Kingwaning asawa ng kapatid na. Anyay Juan Bautista bilang propeta, sasabihan na ni Herodes, gusto yung gawa mo, ano? May pwedeng pakyabe ng asawa ng kapatid mo, ano? Pasukol na Unang ni Herodias, muwaya po kang San Juan Bautista. Muling sabihan ito tungkol kay gusto ng pamiyabe. Yan may nakita pamikatagot, ingyad ni buntok ng Juan Bautista. Pero lawin niyo po ini. Hari ka, kaya ngarapan na ng anak mo, may ngako ka. Pero ang iraning anak mo, ingbiyen ng meto nga propeta, niyapayal yan, uling sinabi ng nung nanumburi mo, ibiye ko. Mo pwede sabihin kay anak mo, gusto yan. Biye ko yung buri mo, pero itang gusto kung biye ka. I cannot give you what is immoral or what is wrong. Kaya nga anak niyo po, agyo yung sabihin ng gusto yan. Nino sumabi ka rin anak, pwede. Gusto. Mali yan. Anti mo yung hari ay Herodes, pero naman nasabi kay anak na, may pwedeng papataying meto nga propeta. He cannot say no. He cannot say it's wrong. Ita mo pong matuwang itang makatuwang Maulaga, detang sisibot, abayong bini, abayong biye, lagpus kay katamo. Sana, detang maging suli, maging lang mas mayap kay katamo. Pero pwede mo po inipot at sabihan mong gusto yan. Mayap yan. Totoo yan. We have to teach them. Pota naman na gusto yung gagawan na rin anak ko, bubulan. Anti mo yung gawa ng Herodes. Masakit siya loob. Nebo rin papatay Juan Bautista. Paniwala Hanggang masakit isasabihan na, paniwala Pero nasabi kay anak ng gusto. Ati ko pong kwento kaya kayo Florida, kaya takimbalen Ati po may graduate, high school, 4th year high school. Kanita pang minuna, lapang grade 11 na lapang grade 12. Kaya pa mo po, anak niya pa mo, may graduate siyang high school. Siguro mga 17 years old. Unang dempe nga rin na po, iba labroad. Maraton la Italy, ding may asawa. Minuli la po para king graduation ng anak da. O ito, masaya la po. Yang buko da anak da, may itong layanak. May graduate siyang 4th year high school. Minuli la, may pag-graduation la. O siyempre, yan dilid ang anak. Bayo lang magbalik king Italy, mingya dya pong pabori ng karelang anak. Papa, mama, buri kong regalo, motor. Saliyo kong motor. Alay pa po lisensya ng anak. Anak ya pa po. Makatok ng yamo, kalola na.
Una siyempre, Rene Rugumpengari siguro, hindi feel guilty, maraton labro. Nagyuda naman, tilang pera. Selide po motor yung anak, nagyang masakit lalo. Geng ede brisaling motor. Fourth year high school ya pa eh. Selide po motor. Migbalik na po kaya taking Italy. Alaman pong pabulan. Baloy po Florida. Ano pang kabarendalan ka rin. Ano pwede kang magmaneho mabilis. Mga luwalas na po, masating larendalan Florida. Siyempre, bayo-baya pang magmotor. Magmotorya po, kayong lambaryo eh. Muntay kayong kabalenan. Magmotorya, o overtake ng truck. Linubya po yung motor, kayong lalab ng truck. May paralis yung motor, may paralis yung anak, kaya naman balo ng truck. Kasi sa pakyang balas, may po yung anak. Gaga da rin pengare. Kiyak da rin pengaring minuli, makipaglibing kayong anak da. They could not say no. Anak, kalipa mo. Uwa, salita ka motor, pero alipangini. E pangini. E papanahon. We have to say no. Like Herodes, he could not say no. Hanggang Petere, Juan Bautista. Sasabihan ko mo po, yung tunay mamuntukan. Aliwa mo retang at yung posisyon. Nung retang makasabing gusto, yung mali. The beheading of John the Baptist brought forth the shoots of the tree of the trump as the stump. There's hope, the continuation of life after John the Baptist. Jesus followed and he launched his mission after and beyond John. Nung lalon mo po pangamatay ng Juan Bautista, later on, after many years, Christianity was not only sustainable, it was institutionalized. It became an institution. Anya yung reflection take ni sustainability and institutionalization. Nano nga man kung institutionalization? Beyond John, beyond Jesus, beyond the 12 apostles, beyond the first disciples in the first century, hanggang 300 years, in Christianismo, may nalakaran niya. It became an institution. Imburi na sabihin ng institusyon, hanggang alana ko, alana ka, alata na, misunduya, may pagpatuloy kareng sasalpan tayo at makasadyang magsakripisyo. Hindi katang pamanalig kang Kristo. Iti po yung katang maya pabalita. Iti katang imbitasyon. Kilagyo ni pa, po anak, po ng Espiritu. Amen.